Naimbag nga sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na dama dito'y PTV Cordillera. Tubtub nga rin ti lokal na gobyerno ti Baguio City ti panggap nga operasyon ti I-Bingo iti syudad. Impeteng ni Mayor Benjamin Magalong asan amay parbeng iti syudad ti Anyaman akita ti sugal. Para mat kadagiti daduma a residente awan ti napintas nga epekto daytoy. Report manipod kini Bridget Marcasi Pangosfian. Totally, absolutely, completely, we're going to deny it. Klaro yan na pinangunahan natin yung Character Council para i-deny yung kanilang application. Dahita ti reaksyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti naadaptar a position paper ti Baguio Charter Council amang tubtub ngar iti operasyon ti I-Bingo iti depaar ti Mabini, Baguio City. Sikon iti mayor, ado adaras nga imasidag ti aplikant para iti I-Bingo. Ngam impeteng na asaan da ito'y amang ipaay iti anyaman a permit. Ti senior citizen Anisanti, saan pulos ako manunong iti operasyon ti I-Bingo iti syudad. Sikun ken kuana, delikado da ito'y ngay ayam ng runa kadagiti agtutubo, gaputan na lakada ang maimpluwensyaan. We are not in favor about the I-Bingo because that is already a gambling. And for us senior citizen, we do not need gambling. Uray ni Lola Gemma, kinunana adakkel ti panagkudkud na iti anyaman na klase ti sugal, gaputa awan iti umno ken napintas nga epekto daytoy. Ayoko talagang magkaroon ng I-Bingo dito kasi nakaka-addict yan. Kasi meron akong isang kaibigan na na-addict sa bingo. Kahit na taga rito ako, hindi ako agree dyan. Idilaang napalabas alawas. Inadaptar ti City Council ti position paper ti Baguio City Charter set na nitipan na kaibasura ti Kiddao para itipan na kailukat ti kanayunan nga operasyon ti I-Bingo iti Mabini Street. Nupay may sa daytoy ang makaipapaay iti birok ti syudad, impeteng ni Mayor Magalong a panawon meten tapno maisardeng ti anyaman na klase ti sugal iti syudad. Siguro it's about time also na dapat tingnan na rin ng City Council yung mga permits na yan because kung titingnan mo it opposes and it contradicts yung character ng city. Just would like to remind the public na talagang we have already established ourselves as a character city. Kailangan panindigan natin. In panamnama pay ti mayor ti Dagos apan nakapirma ti daduma pay a position paper a maisubmitir para itipan nakalapod ti anyaman nakita ti sugal iti Baguio City. Palagip na matlaang anas kan aliklikan dagiti opisyales ken empleyado ti gobyerno asumrek ken makipasat kadagiti nasa o akita ti aktibidad. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Kabayatan na naragsakan dagiti daduma a residente iti La Trinidad gaputa na nayunan ti lehitimo a taxi units amang ipaay kadakwada iti serbisyo. Ngem addamo dagiti agdudua gabuta posible ako marupay ti nailot agunay ti trapiko iti sentro ti ili gapu iti duag gasut a units ti taxi nga agrikos. Sigun mo iti traffic section ti La Trinidad Municipal Police Station sana marik na ti kaadu dagiti taxi. Ti mangpakpakaro iti nailot agunay ti trapiko ket ti road reblocking. Kanayunan a reaksyon dagiti umili kinalap ni Christine Bornolia sa Baway. Inton Marso itaatawan, manamna mga goperate dagiti baro a taxi nga adaan iti ruta iti La Trinidad, Benguet ken Region 1, malaksid iti Baguio City. Tinasawa units kat sa nga gasot ngam 30 laang ti umunaan na irwar nga agrikos inton Marso. Sabali daytoy a units iti agmaris iti gray a taxi nga adaan metlang iti 80 a units nga imuna na nagrikos iti La Trinidad. Nasurok iti 40 a units ti agrikrikos iti agdama. Sigon kadagiti taxi operators ken ti Land Transportation Office, makatulong dagiti nasawa units ti taxi tapno inot a mapukaw dagiti FX taxi a kolorum nga agop-operate iti La Trinidad. Anyamot nga tati komento wenno reaksyon dagiti umili iti kaadda dagiti baro a taxi. Ni Manong Baldomero Manipod Bakon Benguet, may sa kadagiti munisipyo a nasulinap. Parikot iti lugar da ti manmanong agbibiyahe alihitimo a public utility vehicle. Sigon kenkwana na saysayaat nga adati kanayuna na lugan tapno saan da amarigatan. Okay lang, yung mga sa taxi man sinabi niyo, okay lang kung meron doon na mamagbibiyahe, pwede. Lalo kung araw-araw yun, bumabiyahe maganda. Dahil ang biyahe lang doon sa amin
back and forth lang. Pupunta ngayon, bukas babalik. Nimot Manong Nico, nasaysaya at no adati kanayunan na lugan gaputa saan naparikot dagiti turista nga agturong kadagiti tourist destination iti Benguet ken Region 1. Maganda yung kasi marami nang makakasakay ng mga yung mga taga-ibang lugar ba magtutur lang, mamamasyal. Marami kasi dito sa puro mga tourist Nukitaan mat dagiti komento iti social media. Netizens tinangipeksa iti kanayunan na parikot iti nailatagunay iti trapiko ng runa iti sentro ti La Trinidad. Sigon iti La Trinidad Traffic Management Section, posible ang makaapektar iti gunay ti trapiko ti kanayunan na units ti taxi ng runa ta saan pailangan alpas tinabayaga konstruksyon ti kalsada iti Halsima Highway iti KM6 agingga KM5. So far, hindi po naman nararamdaman yung karami nila. Pero sa ngayon, isang problema natin is itong volume kasi nga sa sikip ng mga kali natin kasi ongoing pa rin yung reblocking. Mamati ti opisina anu maurnos ken malpas ti reblocking ti kalsada. Agbalinan an naanlayas ti gunay ti trapiko. Inyunay-unay metlang iti LTFRB kadagiti umili ang makaipaay iti kanayunan ken napartak at transportasyon dagiti taxi nang runa kadagiti agturturong iti Region 1. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runaan na damdama dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, and subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya. Siya ni Alas Sunduan na Ibangal daw.